PBB mewanti-wanti bahaya yang terjadi atas insiden serangan di sekitar fasilitas nuklir dan energi di Ukraina dan Rusia. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Rabu kemarin, Asisten Sekretaris Jenderal Eropa, Asia Tengah, dan Amerika, Miroslav Jenka menyampaikan kekhawatirannya terhadap serangan-serangan tersebut. Jenka juga menyebutkan meningkatnya kekhawatiran atas keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk di Rusia, sisa-sisa drone ditemukan di tempat tersebut. Sementara perwakilan alternatif PBB untuk urusan politik khusus Amerika Serikat, Robert Wood, mengkritik Kremlin karena membahayakan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Dirinya mendesak Rusia untuk mematuhi tuntutan lebih dari 100 anggota Majelis Umum PBB untuk mengembalikan kendali pabrik tersebut kepada otoritas Ukraina. Sementara perwakilan tetap Ukraina untuk PBB, Sergei Kyslytsya, memberikan laporan tentang kehancuran yang tengah berlangsung di Ukraina. We are alarmed regarding reported incidents around the nuclear facilities in Ukraine and Russia. In August, the International Atomic Energy Agency, IAEA, reported deterioration of the nuclear safety situation at Ukraine's Zaporizhia nuclear power plant. On 17 August, a drone strike hit the road around the site perimeter. On 11 August, significant fire at one of the cooling towers resulted in considerable damage. Sementara itu, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan. Rusia menuding Ukraina berkongsi dengan negara-negara barat yang terus memasok persenjataan. Ukraina berbalik menuding Rusia yang lebih banyak menggunakan anggaran militer untuk menggempur Ukraina selama 2 tahun terakhir. Поэтому мы прекрасно понимаем, с каким тяжелым сердцем запрашивали сегодняшнее заседание западные подельники режима Зеленского. А ведь США и их сателлитам нужно еще и держать в уме тот факт, что ВСУ в Курской области воюет с западным оружием. Своего ведь у них уже не осталось. Используют и теряют немецкие и американские танки и бьют по мирным городам из западных артиллерийских установок и ракетных систем залпового огня. А в курских лесах и полях воюют и гибнут западные наемники и консультанты, без которых ВСУ ничего предпринять уже не могут. А это значит, что соучастие западных стран в преступлениях киевского режима стало еще более очевидным для всех. Mr. President, for over 2 years, Ukraine has been withstanding the largest aerial terror in human history. Since the beginning of the full-scale invasion, Russia has launched over 9,600 missiles, nearly 14,000 attack drones, and more than 33,000 guided aerial bombs. Just imagine this number of deadly weapons dropped on our homes, schools, hospitals, power stations. The costs of these attacks are difficult to calculate,